अपने मन के मैं जाना के लिए कोशिश करबो एखान कि हमनी के जहाँ आशा स्टूडेंट और उमन के बात कुछ लेके आहूँ मैं और आदिवासी ट्राई कर शुरू से अंत तक वीडियो के देखवा और वीडियो के अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर रखवा ताकि मैं ऐसा वीडियो लेके आते रहूँ ना और लड़ सके दिखवाते रहूँ ना। ठीक है, तो चला आज हमने वो है और आलू सुना में की कहल प्रदीप नाग डांगरिया सरकार के। तो ठीक है, तो यह टके लड़ सके सुनने के लिए जाती है और वीडियो के शुरू से अंत तक बन रहा और दिखाता रहा ताकि बिना स्क्रिप्ट करके ताकि भाल से बुझे रहे आहे और हमने के यह आशा के बात और कास्ट सर्टिफिकेट गिला कर खातिर मैंने कुछ बात ऐसा कायर है। तो डॉक्टर के मैं वीडियो के क्लिप तक देखा के लिए कोशिश करबो और वीडियो में शुरू से अंत तक में ले देखवा। ठीक है, चला मैं देखवाता हूँ एखन তার পেছনে যদি আমার যেটো আপিল আমার যেটো প্রবলেম এন্ড গ্রিভিয়েন্স উপর যদি ইন্টারেস্ট নিয়ে যায় তাহলে আমি কি ভাবি obviously we will be offended. No, you are wrong. Interest নিয়ে তো কথাই নেই, ইন্টারেস্ট নিলে তো নবম আছে নিশ্চয়। এটার কারণে আমি কব যে ওহাতো হব বাট ডেডলাইনটা আজি আপনার সারা আমি বিচারো কারণ আমি জানো আপনি ইচ্ছা করলে পারিব আর আপনার ইচ্ছাটা বহুত তাগড়া আছে আর আপনি একবার যদি কয় সিধা হয়ে যায় বুঝতে আর আজি যেটা আপনি কনফিডেন্সলি হয়ে আছে এখানে আমার একটা ডেডলাইন লাগিব কারণ আমি এনসার দিব লাগিব আজি এই বস্তুটা যদি ক্লিয়ার হলে হয় আমি ইলেকশনত আজি ওপেনলি আহিবই পারাম কারণ আমি কইছিলো যে আমার অমুক বস্তুবিলাক ক্লিয়ার হব আমার রাজ্য হতে বহুত আপনাদের কইছে রাজনীতি হওয়া নাই মার্কেট কারণে আমার যে প্রবলেম আছে 6 শিডিউল এরিয়া আমার এই কাছে সার্টিফিকেট এক্সেল নহয় বাইরে তো নহব এটা 6 শিডিউল হলে অসমত আমার এটা তিনটা মেজর পড়ে ডিমা হাসাব কার্যালয়ের বিটিআর আর এই মার্কেট সাবজেক্ট যদি আইন নপরে তথাপিও আনিব লাগাব ডিমা হাসাব আমার মানুষ কাস্ট সার্টিফিকেট না পায় দুঃখৰ কথা এটো কি কন্ডিশন কেনেকা হল এটা 6 শিডিউল বলি কই পেলাই অসম সরকারে যদি হিলি দিয়ে তেতিয়াহলে ইলেকশন সময়তে এই মানুষকে ভোট খুঁজিব আমারও রিপ্রেজেন্টেটিভ যিবিলাক আদিবাসী হৈ পেলাই বা যাৰ জনগোষ্ঠীৰ এমএলএ এমপিবিলাক তাত ভোট খুঁজিব যায় আমি তো ভাই লাগিলে ভোট কি দেবা এইখিনি যদি কথাটো ক'ব পাৰে তেতিয়াহলে কামখিনি কি কৰিব নোৱাৰে ক'ব লাগিব আমি আমাৰ দাদা হৈ দেখে থাকে আমাৰ নেতা হৈ দেখে থাকে লিডাৰ্ছ হৈ দেখে থাকে আজি 1947 পৰা ইমান দিন উইদাউট কাস্ট সার্টিফিকেট যদি হেতে চলিব অসমৰ ভিতৰত কি অস্তিত্ব থাকিব আজি ডিমাহাছৰ মানুহ কাৰণে কাস্ট সার্টিফিকেট নাই অৰুণাচলতো বাদে তাত তো বাৰ্থ সার্টিফিকেট নিদিয়ে অৰুণাচলত এতৰ বাৰ্থ সার্টিফিকেট মাত্ৰ হস্পিটালৰ নাম লিখা থাকে দ্যাট মিন্স তেখেতসকলে ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় তেখেতসকলে ইয়াৰ মানুহ নহয় এইটোৱে বুজাব খোজে তাৰ মানুহ অৰুণাচলৰ পৰা পলাব এইটো ফৰ্মুলা ঠিক তেনেকে অসমত জাতিটো নহয় কাৰণ আমি আশা কৰোঁ বিজেপি যেনেকা কাম কৰি আছে বিৰাট ভাল পাইছো কিন্তু টেন্টেটিভলি পজিটিভলি কামবিলাক যদি আগুৱাই যায় আমাকো কৰি ভাল লাগে আর আমি ভাই একবার কামে করিলো আমি পিছাই যাওয়া মানুষ হয় এটার কারণে আমি যেহেতু আসুরেন্স দিও বা যেহেতু আমি প্রমিস করো তার হাঁটি যাওয়া মানুষ হয় এই কারণে স্যার আমার একদম গ্রেট আপিল সলেমলি আপিলিং টু ইউ দ্য দিস ইস্যুস ফর পিসফুলি অতি সোনকালে সলিউশন আনিব লাগে কারণ আমি ইয়াৰ লৈকে আজি ৰাইজক একো কথা আমি আমাৰ কাম চালি দিলে খালি হয় এটার কারণে মুন্ডাৰ কথা মুন্ডাহে জানিব উৰাঙৰ কথা উৰাঙেহে জানিব কোনোবা ট্ৰেড ইউনিয়ন কোনোবা বিজনেস ইউনিয়ন কোনোবা ধর্মগুরু এইবিলাক জানিব নোৱাৰিব কাৰণ কালচাৰটো বেলেগ বস্তু হয় ট্ৰেডিশ্যনটো বেলেগ বস্তু হয় এইটোৰ কাৰণে এই ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ জাষ্টিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কাষ্টৰ কমিউনিটিক দিব লাগিব তেতিয়াহে তাত মিছা কথা আহিব নোৱাৰে বা কোনে তাত ফ্ৰড কৰিব নোৱাৰে ডিচিটো বেচাৰা কি কৰিব ই ভাবে যে ভাই কোনো এটা কৰি পেলাই চাকৰিটো পাওক কোনো এটা কৰি ছেটেলমেণ্টটো হওক এনেকুৱা ভাবি পেলাই মানে কি চিম্পাথিকেলিও কাম কৰিব পাৰে আৰু এইটোৱে চলি আছে আর কিছুমান জাতো বিক্রি সিক্রি হয়ে আছে এমন কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়ে আছে কিবা এটা মাল দিলে হল এইবিলাক চলে যেটা আমি দেখা নাপাবও পাৰো গতিকে এই বস্তুটো আজি ইমান দিন হল সলিউশনত আহা নাই এইটোৰ কাৰণে আমি ভাবো যাৰ জনগোষ্ঠী জাতীয় সন্মিলন দিও আমার তো আদিবাসী জাতীয় মার্চ দিব কারণ আমার আমি অলরেডি মিলা মিলি পুরা হয়ে গেছে গতিকে আমি ভাবো ইজ পয়েন্ট শুড বি উইদাউট এনি মানে কি বলতো উইদাউট ডিলে এন্ড উইদাউট কমপ্লিকেট কৰি পেলাই যাতে একো সলিউশন আনিব লাগে নহলে আরেকবার বলতে যদি 26 ইলেকশনটো আহি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আজিও যে আমাক কৈছে কালি ভোটিং আছে আজি যে মাতছে আপোনালোক কি না প্রতিদিন 10 লাখ টাকা বেশি নাকি বিজেপির পৰা
এনেকুৱা বস্তুবিলাক আহি আছে ফেচবুকতো একদম চাবই নোৱাৰে মানে দালালৰ বাপ শুনি গৈছোঁ আমি তো সেইকাৰণে যিটো হৈছে এইটো ক'বই লাগিব ছাৰ আৰু এইটো আপুনি শুনি পেলাই আমাক অলপ সান্তনাটো দিবই লাগিব এইটোৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি আপেলটো থাকে থেংক ইউ ছ' মাছ তাৰমানে প্ৰদীপ নাগ ডাঙৰীয়া গোটেই কথাটো ইমান ইজিও নহয় অকণমান কমপ্লিকেটেড কাৰণ ইয়াতে কেইবাটা জাতি উপজাতি সম্প্ৰদায়ৰ কথা জড়িত হৈ আছে গতিকে আজি আমি একেলগে বহিছোঁ চাগে প্ৰথম মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা আমাৰ গোটেইখিনি মানুহ আছা আমাৰ সন্মানীয় পৃথিৱী মাঝি আমাৰ MP সকলো আছে মন্ত্ৰী সকলো আছে গতিকে আমি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আজি উত্তৰটো উঠোৱাটো ইমান ইজি নহয় কিন্তু আমাৰ যিহেতু সদিচ্ছা আছে সেইকাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই 15 দিনৰ আগতেই কৰিব পাৰিলোঁ হয় কাৰণ মই মানুহ দুজন বাহিৰত আছিলোঁ আজি কৰাৰ কাৰণটো সেইটোহে আজি ইলেকশ্যনৰ লগত একো টাৰ্গেট কৰি কৰা নাই আজি মাত্ৰ কিয় কৰিছোঁ মই মানুহজন নাছিলোঁ কালি ৰাতি আহিছোঁ আজি কৰিছোঁ